But Rasul sallallahu alayhi wa sallam tells us, I want you to listen to this beautiful hadith, which is in Bukhari and Muslim. He said, كيف بكم? What will you do when? كيف بكم? What will you do when? Iraq, Iraq. منعت العراق قفيزها ودينارها. When Iraq is denied its currency. The قفيزها is the old currency of Iraq. What will be your state and what will you do when Asham, when its currency is denied? And what will you do when Egypt, its currency will be denied? And you return to where you began in the first place. What does this mean? When Iraq is denied its currency, when a country falls, its currency falls as well, doesn't it? And you no longer deal with its currency. Another currency replaces it. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, or the narrator of this hadith, the Rasul sallallahu alaihi wasallam was asked, how will it fall? And he said, by foreign intervention. Foreign intervention. Al-Ajam. So Iraq's currency will fall by the invasion, and another currency will replace it. Then, after that, he placed it in sequence. Asham's currency will be denied. So Asham as a nation will fall. Again, another currency will replace soon, and it has to be by a foreign intervention. Currently, we see only one part of it, inside. It's a bigger picture than what you think. Yes, this is one part of it. Yes, there are oppressors. There is an oppressor in there. Yes, there are oppressors. Yes, it is there. However, it is all it is one of the rocks, one of the plots within the bigger plan. Then Rasul said, after Asham, he mentioned Misr, Egypt. You think it's over for Egypt right now? According to this hadith, which is in Bukhari and Muslim, something else is coming up. When a currency of a nation falls, it means that the country itself falls and there is an invasion, as Rasul mentioned over here. It's not happened to Egypt yet, but this seems like the sequence that Rasul is informing us about it. He also said in another narration, this hadith by Abu Huraira, تُنْتَهَكُ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ. What does this mean? ذِمَّةَ Allah, meaning the Romans or the non-Muslims who used to exist at the time of Islam, when Islam ruled for more than 1,000 years. There were non-Muslims who lived in the lands of Islam, and they were called Dhummis, meaning the ones who are entrusted to us. They lived in our lands and we gave them the right to live in peace, and they had to pay something in return for our protection of them. But not the Muslims. Muslims pay zakat. They had to pay this thing called jizya, which means that will protect you, provide you. Today they say tax, we call it jizya for the non-Muslims who live among us. Only this is a type of agreement. When this, he said, the people who used to do this before, they will no longer do it anymore, meaning they will be overpowering you. And these are the types of people who will invade you. Now these are the facts, and we see it today. What has happened to Iraq is not something that anyone can deny. And what is now happening in Asham is both intervention within and outside. And it is yet to come. Asham, however, is totally different to the rest of the world. It is different to Iraq. It is different to Egypt. It is different to everything. Asham means Lebanon, Syria, parts of Jordan, Palestine. They call it today Israel. I'll call Israeli territories are in there. Palestine and parts of Turkey. This was Asham. And you know when after World War I what happened? They divided Asham. They concentrated on Asham to divide it into different states, each one with a flag. And they turned the Arabs and Turks against each other because we were once one nation. It was called the last Khilafah al-Uthmaniyya, because we became materialistic, and our pride of lineage and our pride of nationalism and our pride of racism crept into us. This was the best way to plot and plan to break us apart. Until today, look at us in misery,
فالرسول صلى الله عليه وسلم said, اتركوها فإنها منتنة. Leave it alone, for it is a stinking carcass. It cannot bring anything but misery, unhappiness and stench. This is what's happening to us today. Daripada kerja dakwah, ketika pulang masuk ke dalam rumah, biasa Khadijah menyambut, berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri menyambut, Nabi SAW kata, wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu. Ketika itu Khadijah senang menyusukan Fatimah yang ketika itu masih bayi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu pengorbanan Nabi dan Khadijah untuk agama ini, untuk macam mana hari ini kita kenal Rabb, untuk macam mana hari ini kita kenal macam mana kita solat, macam mana hari ini kita kenal Tuhan yang sebenarnya, kita kenal Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh harta kekayaan mereka telah menjadi habis. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, tetapi darah yang keluar yang masuk ke dalam mulut daripada Fatimah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW telah mengambil ini Fatimah dan diletakkan di tempat itu. Gantilah Nabi SAW berbaring di pangkuan Khadijah. Maka Nabi SAW karena begitu lelah jumpa manusia dengan menghadapi caci maki dan fitnah manusia ketika itu, Nabi tertidur. Ketika itulah Khadijah dengan belayan kasih sayang membelai kepala Nabi SAW. Tak terasa air mata Khadijatul Kubra menetes di pipi Nabi SAW. Nabi pun terjaga. Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, tetapi hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauh darimu. Seluruh harta kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal wahai Khadijah bersuamikan aku Muhammad? Khadijatul Kubra kata, wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan. Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku punya kebangsawanan. Kebangsawanan itu pun aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh harta kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya aku telah mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, engkau hendak menyeberangi sebuah sungai, dan engkau tidak memperolehi rakit pun ataupun jembatan, maka engkau galilah lubang-lubang kuburku, engkau galilah kuburku, engkau ambillah tulang belulangku, kau jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, untuk jumpa manusia. Ingatkan mereka kepada kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang Nabi yang agung, seorang istri yang agung, suami istri berpelukan sambil menangis memikirkan agama ini. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama tersebar. Hari ini kita kenal Allah bukan dengan mudah, jemaah yang mulia. Agama sampai dalam kehidupan kita, agama sampai ke kampung kita, agama masuk ke dalam rumah-rumah kita, agama sampai ke dalam hati-hati kita, jemaah yang mulia. Bukan dibawa oleh burung, bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh air sungai yang mengalir, bukan, jemaah yang mulia, tapi dibawa oleh pengorbanan Nabi dan para sahabat, dibawa oleh pengorbanan para janda sahabat, dibawa oleh pengorbanan yatim-yatim para sahabat, jemaah yang mulia. Ulama beritahu hari ini kita senang-senang amal agama di atas penderitaan dan jeritan janda-janda dan yatim para sahabat. Hari ini kita kadang-kadang senang amalkan agama di atas penderitaan Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah hari ini kita tidak hargai pengorbanan mereka, apa yang harus kita jawab di hadapan Allah? Kalaulah kita jumpa Allah, apa yang akan kita jawab di hadapan Nabi kalau kita jumpa dengan Nabi? Apa yang akan kita jawab kalau kita jumpa dengan Abu Bakar?
yang telah menghabiskan seluruh harta bendanya untuk agama ini. Apalah yang akan kita jawab, wahai ibu-ibu yang mulia, kalau ibu-ibu jumpa dengan sahabiah-sahabiah yang telah mengorbankan suami-suami mereka syahid di jalan Allah? Apa yang akan kita jawab sekiranya kita jumpa dengan anak-anak yatim para sahabat, sedangkan mereka telah mengorbankan ayah-ayah mereka untuk perjuangkan agama ini? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama ini sangat berhajat kepada pengorbanan jamaah yang. Agama tidak akan tersebar dengan tulis-tulisan. Agama pun tidak akan tersebar dengan cakap. Agama tidak akan pernah wujud dalam kehidupan kita tanpa kita mengorbankan diri kita, jemaah. Sudah menjadi syarat. Agama akan wujud melalui pengorbanan, jemaah yang mulia. Hidayah akan datang dalam diri kita melalui pengorbanan. Agama akan tersebar. Hidayah akan tersebar ke ujung-ujung dunia, jemaah yang mulia, melalui pengorbanan.